3, 2, 1. BBC Manila Rizal. 6:20. Release! Release! Ayan po, good morning po sa inyo. Ayan na po mga ibon nyo. BBC Manila and BBC Rizal. Ayan na po, dami. Good luck po sa inyo. Ayan po, ayan. Sobrang dami, sobrang dami. Ayan po ang mga ibon. Valenzuela City. Shoutout po. Edgar Balanza Saim. Shoutout po. Good morning and good luck po sa inyo lahat. Pakikabog, pakikabog. Pakikabog. Ayan po mga ibon.